Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer la dartoise, une spécialité française, très facile et super délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لا دارتواز، وصفة من الجنوب الفرنسي، سهلة في التحضير ولذيذة بزاف، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات pour les ingrédients غادي نحتاجو السكر، لو سكر، بودرة اللوز، لا بودرة داموند، بياض البيض، لو بلون دوف، كمية أخرى من السكر، une deuxième quantité de sucre، وكمية تانية من بياض البيض، une autre quantité de blanc d'œuf. وفي واحد الإناء غادي نمزج السكر وبودرة اللوز. Dans un bol, je mélange le sucre, la poudre d'amande, نضيف بياض البيض. Je rajoute le blanc d'œuf. نخلط مزيان. Je mélange. وفي إناء آخر غادي نطرب بياض البيض مع السكر حتى نحصل على مeringue. Dans un autre bol, je monte la meringue, le blanc d'œuf et le sucre. من بعد ما حصلت على ميرانغ نضيف شويه الخليط الاول. Je vais détendre mon premier mélange avec un peu de meringue. ومن بعد نخلط المكونات بجوج. Je mélange les deux ingrédients وغير بشويه باش ما يهبطش المرنج ديالي. القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه، la texture qu'on doit obtenir. قسمت الخليط على جوج. j'ai divisé mon mélange. حضرت لاطا عليها ورق ديال المطبخ واطار. sur une plaque chemisée de papier sulfurisé j'ai mis mon appareil. الا ما توفرش عندكم الاطار تقدروا توضعوا الخليط في جيب حلواني وتشكلوا البسكويت على شكل حلزوني. Vous pouvez utiliser une poche à douille et former une spirale à la place du cadre. نزول الإطار على هذا الشكل. ونفس العملية البسكويت الثاني. le même procédé pour la deuxième moitié. خديت اللوز إفيلي وغادي نرشو على البسكويت ديالي. Je vais saupoudrer les amandes effilées sur le biscuit. بالنسبة للوز كنرش غير القطعة اللي كتجي الفوق
أنا غادي نرشهم بجوج. Normalement, on saupoudre les amandes juste sur la partie supérieure de mon gâteau. Moi, je vais faire sur les deux. نرش سكر glacé. Je saupoudre le sucre glace. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع لي بسكويت ديالي تقريبا 30 حتى 35 دقيقة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mes biscuits 30 à 35 minutes. في هذا الوقت هذا غادي نحضر الكاناش. خديت الشكلاط غنضيف ليه الكريمة السائلة. Je vais préparer une ganache. Dans un bol, j'ai mis le chocolat, la crème liquide. نضيف العسل. Je rajoute le miel. نسخنهم في الميكرووند اولا نسخن الكريمة ونصبها على الشوكولات. Un petit coup au micro-ondes. Sinon je chauffe la crème et je la verse sur le chocolat. نضيف الزبدة. Je rajoute le beurre. نخلط مزيان. Je mélange bien. ملي يذوب الشوكولات نغطيه بالبلاستيك الغذائي اللي خاص يلمس الشوكولات. Je filme au contact. البسكويت ديالي طاب. mes dacquoises sont prêtes. نخليهم يبردوا تماما. Je laisse complètement refroidir. نوضع القطعة الأولى في صحن التقديم. وكما قلت لكم ماشي ضروري ترشوها باللوز غير بسكر glacé. Je dépose mon premier biscuit dans le plat à servir. Pour les amandes défilées, c'est facultatif pour cette partie. نصب الغاناش. Je verse ma ganache. نحاول نوصلها الجناب ديال البسكوي. J'essaie d'arriver au bord. ومن الأحسن نخلو الحلوة ديالنا غير بحرارة المطبخ، يعني ما نوضعهاش في الثلاجة وما نتناولوهاش على الأقل بعد 6 ديال الساعات. نوضع القطعة الثانية. Je dépose mon deuxième biscuit. De préférence de laisser la dartoise à température ambiante et la déguster après 6 heures minimum. وقدمتها بالصحة والراحة. جات لذيذة بزاف وكما شفتوا معايا سهلة في التحضير. ونقدروا نضيفوا واحد الرشة ديال الكاكاو. On peut saupoudrer un peu de cacao. Ma dartoise est prête. Super simple mais très délicieuse. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. إلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous la semaine prochaine إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقى إن شاء الله الأسبوع القادم مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.